Hello everyone, my name is Ni Putu Diah Setyadewi. Today I would like to do an interpreting about one of the video in YouTube, and the title is The Truth of Mobile Phone and Wireless Radiation by Dr. Devra Davis. So I will start my interpretations from 3:27 minutes. I think I'm going to do an interpretation about 10 minutes. All right, I would like to start my interpretation. Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Terima kasih banyak kepada Dean Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Suatu kehormatan untuk melihat begitu banyak orang yang hadir pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat senang berada di universitas yang hebat ini, yang memiliki diskusi terbuka dan demokratis. Saya berharap untuk melakukan percakapan yang jujur di antara kita dan penuh arti seperti yang dikatakan yang berada di dalam dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth, of course. Truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan kalian semua adalah tidak ada satu kebenaran. Tentu saja kebenaran itu ialah istilah yang sangat relatif pada suatu titik kebenaran. Seperti dunia itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam suatu sains, tentu saja selalu yang relatif. Tapi sekarang ada lebih 6 miliar ponsel di dunia saat ini. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel. Lebih dari 50 miliar diperkirakan akan membentuk sesuatu yang ada di dalam internet. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it. Anda telah menyebutkan secara singkat beberapa karir saya sebelumnya, dan saya tidak akan membahas ini secara rinci. Tetapi saya akan mengatakan kepada kalian semua bahwa mungkin hal terpenting yang telah saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup untuk mengingat karir saya ini. But long time ago, you used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. Tetapi dulu orang-orang bisa merokok di dalam pesawat. Orang-orang bisa merokok di dalam pesawat. Airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam suatu komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di dalam pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu adalah pertanyaan terkait sains pada saat itu. Tetapi ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik dalam kasus ini, karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau di dalam pesawat. And they were in fact legitimate questions, things we did not know.
There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. Dan itu sebenarnya pertanyaan yang cukup sah. Hal-hal yang kita tidak tahu, ada banyak pertanyaan penting yang ditanyakan tentang radiasi penghasil ini tanpa keraguan. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine. Tetapi kenyataannya adalah kami tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain, sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan dalam bidang ini. Tentunya sangat menyenangkan berada di sini, di Australia, karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan pengaplikasiannya dalam dunia kedokteran. Doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. Melakukan beberapa pekerjaan yang paling menarik di dunia dan dinanai oleh institusi di seluruh dunia, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di seluruh dunia dalam sains, dan ketika saya pertama kali berpikir, mungkin ada sesuatu yang salah dengan ponsel. Saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat itu. Sekarang saya hanya memiliki 2 ponsel. Ya, semua orang harus berhemat sedikit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what was important in science. Ya, dan saya tidak percaya ada masalah. Dan saya pikir jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Ya, karena tentu saja saya tahu semua tentang hal yang penting terdapat dalam sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Ya, ternyata saya salah. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirim mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. Dan saya merasa itu sangat menyenangkan tentunya. Pada awalnya. Dan ketika seseorang berkata kepada saya, mungkin ada masalah dengan hal ini, tentunya dengan kesehatan kita, saya berkata, oh, janganlah konyol. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Ya, ternyata saya salah. Dan yang saya tahu sekarang adalah bahwa informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi mengenai keselamatan kita. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone? Now, I assume you didn't all turn them off. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Sekarang, saya berasumsi Anda semua tidak mematikannya. So, for those of you who have an iPhone, would you raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. All right? And be prepared to share, all right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general. All right? Under general, under settings. Then go to about, which is at the top. You got there? About, yes? Okay. Now. Jadi, bagi kalian yang memiliki iPhone, pasti Anda tidak angkat tangan lagi.
Saya ingin Anda berbagi dengan teman-teman Anda. Jadi silakan buka pengaturan di ponsel Anda. Baiklah, silakan luangkan waktu Anda sejenak dan menoleh ke HP kalian. Oke, ketika Anda sudah melihat HP kalian, bersiaplah untuk berbagi. Selanjutnya, pergi ke pengaturan telepon. Sudah mengerti? Baik, sekarang masuk ke pengaturan. Sekarang pergi ke about the telephone. Oke, maaf, Anda harus pergi ke general terlebih dahulu. Oke, ada kesalahan di sini. Saya harus pergi ke general. Baiklah, di bawah umum, oke, di bawah pengaturan, lalu pergi ke about. Oke, bagaimana? Sudah mengerti? Yang berada di atas. Anda sudah sampai sana? Oke. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. You got to legal? All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later. Sekarang Anda harus menggulir ke bawah, ke sesuatu yang biasanya tidak Anda lihat, yang disebut legal. Sekarang klik pada exposure RF. Sekarang Anda bisa membacanya nanti. But it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, how many of you knew that before today? Well, this is a very well-informed audience relative to others. Tetapi pada dasarnya ini memberitahu Anda bahwa Anda sangat perlu tahu tentang hal ini. Anda tidak dapat menyimpan ponsel tepat di sebelah tubuh Anda tanpa melihat pedoman paparan yang telah diuji. iPhone melakukannya. Saya kebetulan tahu cara menemukannya di iPhone. Saya sendiri baru belajar sistem ini di Android. Tetapi semua ponsel cerdas datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan ponsel di saku Anda atau Anda akan melampaui pedoman paparan yang telah diuji. Sekarang, berapa banyak dari Anda yang tahu itu sebelum hari ini? Nah, itu adalah audiens, informasi terbaik yang relatif terhadap orang lain. Alright, everyone, that's all my interpretation today about the video. The title is The Truth About Mobile Phone and Wireless Radiation by Dr. Devra Davis. I hope all of you can understand my interpretations, and I'm sorry if my environment have a noisy in here. So that's all about today, and goodbye. Have a nice day.